ahanta nanki akaki ya rote akata ki fora akata yeti au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit olki hantita ayilam tiwe shalom alaikum salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Machallah. Jean 20, 19. Donc, il y a dans l'Union où il dit, à Jésus, moi, je n'ai pas de voilà, Jean 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Même si vous avez donc, ya vena mahawati ya dalira mu wulidi ayisara nyogo da ko nyefa be bible apora ayisara ningi da salam arabu da kasabsi araba da tumsi tumbam fa donc renkit maha te ayisa wa nan lora agomantinere nanwa nyetara yelwuso na explique la nda bebi wakata rakaten onvu ma vor chamaye la yelo pore wana nam tuma nera tawa convenum dunwa yel pour dina yel pour wana miela pour donc ila nabi ya Muhammad alayhi salatu wassalam ton ningira salam and a Jésus me ningira salam un kan ningira salam maha ba me moro kan jahan salam ningira salam ran nenga on prend l'autre verset na le rika verset est parti à table la riole on continue. Jean 20, verset 26. Oui, Jean 20, 26. Là aussi, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Jean 20, 26. Allez lancer salam, salam alaikum. Donc, qui tant tu l'une, on beba Jésus pour on a même quand qui va rien du Coran à pora. Na à Jésus na Abraham, ne hem beba Jésus pour on ya moyemma. Dans un quitte, tu dis baramba la marama qui timbe samu susuga. Wuzuka yeton min tuka karame pami hongolo hay ki tant ha été salam alaikum la henget foto taroram la oto ayisa me nga Jésus me nga ala ni gida salam la ma ha ton tembo runawa gomzuba esa a Jésus nem ni si yeta Jésus a wena ma mi kam ti a Jésus nan sago ngala nan ten ngala ton fam be dunwa zuwa bi ba aya wena ma kapirjili bal ha yetin wenne ya yen so sahala ten wongo ye mi yala fa jili ton yelinga na pa ma ton be wa mi abe hembe abe sase an kele adam bi ni sam be dunwa fa wakati yemne habe tan kele ga burkina yo ronti kele ko di wala yo lo ronti ka a kele ga ton fa wakata yewre mi adam bi men go do kate kele ne ba yi wakata yewro no riyel bam fa na wa bibla pura han wuli ta jo yira adam bi ga amen kami yenni hin na pa mi alon ta woto titira ya to ko maratara ni fana to no ko yam kaseto ko maratara ta lon ta amera ka mi tika sien na kata tentia sien tati tira kata biye ta sura same bo ton mi ti wende compagnon ko da le bon paade fo katen ya wonon ka mi ti ni nga fo honna na kata biye wuli dam da Jésus ya adin biye maintenant etna ndika évangile verset ye on wuli di Nabi Isa a Jésus Yemengara ko kaseto ahanda be dunizu tina ninga hanna na sagonga la tiengonga la arambisa atara yor kanyanda Jésus. Matthieu 11 verset 25. Quel soma Matthieu 11 25. Bala hangomda ton minti Qur'ana pour nabi Isa ya adun biga ya nabi ya mana mantuma ha bali Israël rambanenge surat al-Imran surat at-Tawu aya pisna la waziye surat at-Tawu même surat pour ya ha aya pisna la wana le convenam tira ya anana la adam bala wana nana adam takatara ma katara bayi adam hawa karuna kateman pied d'identité anti ta ya he mala ana katen to he abala ana katen to he la Jésus son tiatarama. Voilà, y a un second théâtre, un malin théâtre, quoi. La mana ada awamaha a eve, nye bala sidla adama, akataramae, la yolo nan ton mahati tontar maramela de barama. Donc ya chaka na la wanhana adam bisa. Donc rien compte cassette maha, tinabi isa yella, a cassere yel solom ne ton quoi.
atara ma katar bon kayel solom de bala haya yel solom la ton data adam men yel solom da yida nabi Isa à Jésus. Donc Matthieu 11 verset 25 à Jésus na konton nenninga nana sagonga la nan tingonga. Matthieu 11 25. Matthieu 11 verset 25. Oui, en ce temps-là wakat kanga Jésus prit la parole à Jésus na rika na konkwera et dit, la biele je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents yelbam fa ya hambe ti Qur'ana wa nabiyamu wa yelbam fa nabiyam convain Qur'ana pour yelbam fa chizeme wala zilma runa ne qalati zima ne ti goma mi ya ton kelram ya yara dalila hangusa wala arkiyam dare abka na yam pi wakata ye omboy ka buro to bura yembre yore Frane, quand vous fonnez toramba, et tout à te choc, tu vas me répondre. Tu n'as pas mis à yahe, tu m'y vas répondre donc comme vous plan. Alkion, quand tu fais un taille à la main, ton choc faux, tu faut même te refaire au main, qui bala un modèle running. Tu faut me rechiorka, quand tu es arzana, la lemon ball phone data some tower now for you. Faut-il y en aider un auto, ton dunipura, tabaye le porte-voix, titation, à la kiom, il l'a eu la reine, à tuer. Bamen bani bimen asya wani yaka rogoma wani yaka la ben lobre rogom yel han wate raklam tia akirama. Donc à Jésus Matthieu 11 25 azeka nugo to pere wende pere bene yamba wende wena min na tengonga la lebe nan sasa la nan adam bisa. Donc dina runda aburkina kayam sarson abala mwembe kwa bana sa tense bebe yama tatna sa tense nasara mbane tar bangara la lewonta arzeka la considne li longa bala li longa avenara adum bi hiya modele ninga fo buyinti na wen nan fo bala wen to sa qur'ana poa yakana adum bi gati hinga turu menyingi wala wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Surah 51 verset 55. Ya surati ya claire ti nabi Isa a Jésus me ngare numéro turu Viens ton corinda Luc chapitre 6 verset 12. Nda wulita Jésus me yika yoto Marc 1 verset 35. Un yoko ndika tapinta yal hoto ze kandu Allahu akbar sing wen puzo. Yunga faya na filmano ya hangolo sti be évangile pour. Donc dina li longa akai bak kasera tineba tienti ya mwemba no ti li longa ya mwemba. Ya ado bisa fa. Bala nabi ya mwa me ti ya ado bisa fa ngala wen tuma. Ta Jésus mengala ya Jésus mengala wulu Matthieu 11 25 adinya kanan saha kanan tengo kanan fimenga yene ya wonna nani ta adam biga donc ñoo bigdore tinabi Isa akanan vumi. On va ajouter un autre verset. OK. Soit like getting when hongom Qur'ana poa when na le batona le wulu yam when hongom bibla na wulu bala yile ti amba ta Jésus katenan sabongo katenan nyesa kamenga kapore le ya when me manti tombe hal hala yo toni ton katenan shimenga wali la soka Qur'ana poa ngeya urumsa mustiki urum vevewa apera la yemar hanyak ti ton adum biyana na tawa nan le sad nan tora mi ka choe kan ton le be yamba le bala wala bo aya voiture sama ya metara ina mal la rum 20 ahandum fo to to wen pa ta pira yemra yaka to bodunu wa gilfa adam bisa ne zindamba ton bang beda fa ye tuble sazi wa katwe donc wenan tuer kana on katwe ma nye submet on katwe to ya wene ya ina ito bala nabi Isa ya amari waka aroga lam tayanya ai tabo nugo woto Luc 2:21 William ta obtient hala bo yele bam fa to wulida nabi Isa Jésus adum bilima et babi si ma bisi et tuko et yoko to braya an celati arkiom yella yida zima na rin arkiom yella yida zin dikat ma hala ma netino wen man fa ya soma la fo ma na ya soma sira fa ma na ese fo ma na ya soma ya yuma wal balato na man bunuzuka wen soka Qur'ana poa yam yama ka pitla nebla hanzin tiam nebla han lo tiam wa we
bamla tema yum kwabara na bi numa la yum koboswe yum koboswe ay la yi dunu woto bala na yi foda lo me katen paye nan lo me yi pere bala donc gele corona pour wen nye nana nye tonga an sek nye nangoma bala wenda ye balantie man bungu la le pour le kanzugu wannan tiena bungu le peramenga la adam bi hamani yefa wandi kada la menu bumu bismillah. Surah 57 verset 4. C'est lui Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Surah 57 verset 4. Donc, Surah 57 verset 4, Dieu dit clairement, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il la sagongo, la tengongo, la adumbi sofana, la tanana la rahma yobe. Et il s'est établi sur le trône Istawa. La baie sa sembalan contrôle de la waye hendati. Ta Jésus est une période nab ni nana tengonga, la nan sagongo. Titon qui est une tiere, ta Jésus a wena. Tant que tu n'ingri ya moi, ta Jésus n'a ni le bamba fan. Bala haya wende mi comme tu as yena le bamba fan quoi. Ahanda ya Jésus, ara yun pista la handata, yun pista la tan la hilo, la yutuno, kautu, yun pista la tan. Et nambo hanti sorenge, runda tara yun mwana maha. Bala handa ndik 2022 en pas en complète. Tenta yun tout ça il a zakla, et c'est wani yuma siya kautu, wentara yum la, wanu ramla, wentara single la, katuwe. Donc verset ni hun karanda mi kanti ya hambe Qur'an pour titon consigné na til lebumbe injil la pour évangile la pour titon le torodin til nankete be côté yambara bibi kela soma ab kelere en fahande tuena hanson biba me boy yibziga ti ali longa balla yibziga. Donc Qur'an pour surah 57 verset 4 woni wuliga mi nana sagon rahama yube la tingo bala hankita fa te nabi Isa mengara lobur sallam wenna lobur sallam nyam ze umanti wenna nimir sallam wenna nimir sallam model bo wenna am pegada tiye pegada nab ni nana sagonga la nan tingonga titoni tiye so bala wenna ta e man sugur quoi. Surah 35 verset 40. Ayat pista la trave surah al-Fatiha dit pista la nou verset 40 ayat pista haziri dit Voyez-vous, vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Tout ce que vous avez, when you learn to so called Nazima Neti, when ya Tabaye Murray, Maria, when ma Yalu so to one soka, Yaman Dick Nevnis fan lam no winama, Layam Tunkuba, Layam Yelbon to Fayam Dick that don't talk on the winama to so con ya, ya will have nam of Nana. Ya bela bnan wuli to get back ku pebe na kana ne fimema akana bumen rungo oto nanfu akoba ye hanya koto to bo dunu watin ku be fatu lo sajo aya namba ni mana bala kachewe na yitoro hamba mazi l'autorité tontote patrie bala wende ndane adam biare na kayemari abisi donc nabi Isa kanye nan tengonga kanye nan sabonga yime ngo kwaki bare la menga pegan a pegan wende wulgide ti a wenno so yele bamfa wenna nan yele bamfa ti yeme nga waduni ti a wontura nda pour wende nda lot nori mikti wen ya yemre tara yemre wende abisi. Et on va prendre Jean chapitre 17 verset 3 et na le rika Jean 17 verset 3 na yeti neba bangti himbe Qur'ana fa han le nan kenga Jésus bama pour menga yam na yen namti keti ali lo nga balam bebeni. Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3 Nabi Isa Jésus la han ngoma. Or la vie éternelle c'est qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Yamla la Isa men en convenam Jean 17 3 andata tenti sur sa main pam venam quoi la ton be que pas vous vendre di ningo ate zuma ningo ate na lewa kane ti wa manda samas ne li longa on wa karate ke li longa ke tenti ton do rameti ton ya baram ya woto de be pour ton baram ya woto de khayito pour ar ki yom ye la yida bala yira lenna bala mi kan fanante nanti to ka yale nya han quoi ne khaten sikato yi khaten siki fonem duni zuka wene men nan woto ne ki ton ti du vinu vi ma nyogono
mabe ti babe ti zoprambe nyak be bon konsamba ya woto wen me rion ka vi matin ton nan to vinde la kiyama ka woto Jean 17 verset 3 anabi Isaïe la mia a Jésus la mia arzana nerka ker arzana rallam ta soba ya wen yemda ta yema fo wenne wonni nga ha Matthieu 11:25 tien nan sagon ala nan sa sawe la Jésus Jean chapitre 17 verset 3 nerka ten ken arzana rallam ta soba yema wende en circoncité fo ya yemre la nyena du Jésus Isa ya wenam tumtumda ese ya Qur'an wala ha Qur'an ngomwe gom kan ha évangile pour Jésus men no gomoto ta compte venum on wilgidi arzana ralabra ma consider la mansir achika ta Jésus nabi Isa ya wenam tuma la lebu mansir kuri tuwani ya yemre la yo ya tola a Jésus men on compte bati yemi sa fanye manda Jean 14:28 aboma mengomo wa kemi ya hoto ye neba ya adu weni yira ma weni yira fa makate ndik mengange mane wene la yelban fara min tiluno runa neba na yete ya wenwe tare ngome yisa men yella pour ale kiti Qur'an pour wena am kon kibare suratul maida verset 116 aya pis korola pila yo pila bezini wena am kon kibare arkiom dara Jésus na yikoto ngome tik makara ramla na ngomne ti wen balan soko ya habli piksa ya fo ya to rik fo la mama wende ya pombe Qur'an pour azo de la ntima ma amzun duli bala muli wan fo ya haye fo la wala sigaran tu man ba ba ne yel kan lore ti fo rake to geto la ha yima ti be yella to man kam yel kan tire bala goma Jean 20:17 pour la na en kilama 20 et na en karama Jean 14 verset 28 Jean 14 verset 28 Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, oui. Car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. La yam ha mam gwama an kila mam gwama yam segara nonga mama Isa bala mam to sa fa ya wenu wuli man ti mam to se la man digir mam soba nengwa mam soba yira mam no yela fa gilli mam ya tumtumna Jean 14:28 de ma vie c'est la babisi duri kanga wo nga vore ya tuton ye mwenu tuwende she men keta fa ya yel vido kayet fora bo arze kayet ora bo nye ya vima na nyogono ko nye wen ka jidro ton den na wen men ko ton sorne yel kanga la pipipi bum ninga ton ho dunuwa ton ha yimye ton perame etit nebna keton ta projet ma kana yum pinu tum mana woto yum be men ala fon ka sirfo nan tamu nabi Isa convainc nye kamweni on pere Matthieu 11:25 pere la force ninga na sagonga la nan sasa tamengale convainc ti wende ntumnyena tie ya tumtumda la ner katen ke arzana ta hanka ye mwene yo ya mwemba antola ya nabi Isa ngom to the bible pour la to ora yam yebi asa gom nan ti amunde re kiti to lieu nan convainement edna karma Jean chapitre 12 verset 49 Jean 12 verset 49 quel est nabi Isa goma Jean 12 verset 49 Jean 12 à Jean 12 49 aya pina la waziri car je n'ai point parlé de moi-même tiye anabi Isa Jésus est là bien mam katolo darbaye ngomam yamle gwami mais le Père qui m'a envoyé so ningon tum samaram neba Israël kambane ngoa m'a lui-même prescrit ce que je dois dire et annoncer. Yeme wuli mam bumuni mam segaran tosa la yele wuli bumuni mam segaran tasa ese ya wen la ngom no tono abi via Jésus ese gomkanga nye katolong barara ye ayisa tore barara ye vima toa ye katolong ya hoto etumbo yamne wa nye yamle gom barara ye bali wahi puka yamle kwa chenbe ya wen hon to ye bumuni ngawa wen wuli ye segaran tasa la ye tosa nda yiti no ro fa ya wen ndara te wa Qur'ana we yo ya wen siku kona biyanga riketaton ayisa Jésus me ya woto
ara ya moro yama ka moyam ya isa ezira ya moro yama zagadina ya ezira ya moro yama kala de keli longa ezira ya moro yama kala de le noti ya moyam le tubuno ro ka wan to ya yama kala ton pura ezira ro pura yama moro am pura mo den ezira pura oto Matthieu chapitre 24 verset 36 ya bumbe bible pura on tawo to pusu yoko ara yoko da ko yelbam fa do gidan ti arkiom dara moyam hanta bala ya ton kali kara bale zimbala balaton meti nabiyam namba fan na kizini ga ton fan na kiri la balaton tuma nabiyam namba tumbo la yamun katum nabiyam namba tunda tinna tayam yo ala keto vintar kaseto wonde la keto iketo mbele hadi menga bala yo ati wakani ya bela kwa myankwa ya fo na ne shida mitika la anondo sikesu ton ho ati tuzini bala fenta mwenda la wenda bala wan to sawe lilonga yewe lilonga la yerata wenu liga kuna na pura lilonga la yerata nyekare bu moto dir me katolo nabiyam katolo dinikanga pura wane dim pali faya lilonga anabi yisa waya deba fa sokwa krete runo runo anabi yisa dinda yawe ya lilonga ahanda be dunizu ton liga rinda ranka Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26 ya man kurba ten kukuturu ya bama yi pipipi yeti chrétien la bamba ka Jésus comme yukangwa ya man kuru ko ne ba yukangwa chrétien la be Acte 11 26 rike karwenge hewa ablo do la beti pa chrétien bala man kuru na wa ko yam yuti yam dere kali toy tika chrétien bala lo re angolse la bo ne ba kila da be la angolsa ne ba paraton banga yo paraton banga angolo hay afi ngom tibam kila gulsa me donc anabi se wane di li longa moye moga yela wane donc Jean 12 verset 49 William bati kanye ngomi ndata yi manda fane de mbo poron tumne kayende donc Jean chapitre 5 on va prendre même Jean chapitre 5 verset 30 Matthieu 24 36 la lèvre on va Jean 5 verset 30 24 36 quel est Matthieu 24 verset 36 Pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et c'est là. Jean, quel est Matthieu chapitre 24, verset 36. Anabi Isanya a voté tout à Sokaya. Bon, vous te retournez de l'île que l'Arabe. Soka, même Sokara Sokanabi Yamwe. Ta même Soka, Jésus, Matthieu 24, verset 36. D'île que l'Arabe, il y a Jésus, il y a Hengete. Ton sok ta hanget ese asok azoli hanget ba ese yam menga yam ese yam tara yam sira yam mi mambi sokor mam sokanga la siele bia haya ne dulu kurari malanis menga ber saso men kamiye Matthieu 24 36 mama isa menga ya hoto a Jésus mam katara kibare han ka wenda yemare donc a Jésus ka wendi akamiwe Allahu akbar ya wena miela mbale rama ni zuri raziki atinin zininga hankatawai bala yama zika atinin bene zabar lay ayika zabar évangile la pour zabar évangile la pour a Jésus ne chrétien ma zabara gulo haka arkiom dara yenninga poussière ni na wugu so wegene bam gulo haka we ba pore yami ya ba porumbi Matthieu chapitre 21 verset 7 et quel est à Jésus nanto kiwani zabara Lilonga rama ni menge ra ki samas poy ra yi tuni relmi kam ti yambe lilonga poka wallahi runa ne ban tu dati ntuburi ke lilonga nturi ti ba katara vora ya mi kam ti adam bilma fa katen pidi Matthieu 7 verset 21 excusez-moi adam bilma fa katen pidi ti kali lilonga poy bala adam bi vima secret da ma fa ayel bon ra fa wona am kelon wuli wala li lo nga pora ti fa hanke fo vosam fo kale na mari yikeleti ay ti song ti man woto ya yala kanu fo ri ka yela fa mbo lo wende ya yela din vrai akika Matthieu 7 21 ge izabri Matthieu 7 à partir du verset 21 Matthieu 7 verset 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, Zabra la auto. Zabra ya. Aïssa yelamia. Nyamwe. Nsaram mande. Timam ya wenam. Mam ya bon katakan tose. La yelia. Yam pas de san kere bien.
Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? La yelebia. Est-ce ton commande miracle ma yelebana ne fo yura sida Jésus. Va ne ba ngom ne Jésus bala mi kam ti yela yida bam to bratum pam ndika Jésus ningom système pour to woni ya bata Jésus na ko kibara Matthieu 7:21. La bi la Jésus ya fo we. Ton mi ngara mana yelebana woto ne fo yuri nga on continue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bible pour Jésus, ta bonne auto kokivare. Allahu Akbar. Ne que tu me samos pour ensemble. Man somebody li longa ese ya mama ke li longa ya na rama ya bwen kata katwa yelam fo ye mwenu wake ner wo ner na wake li longa mi kam ti yen ni za yenda tienta katemba na bahalam e bahadami amba fo menga wa mana men kuyungo yen ni za bale pulo ga woto noa ayila da fo kiti yele li longa menga wazura makira ro to qur'ana kira ro wati kitamti yelu so woto mbe menga ner ha mana ka fo yikulo dora da fo. Donc Aïssa oublie que vient voilà. Il y a quand même akana sase akana amfi. Matthieu 11:25 akubli gambati nye ayo yepera da sobli ngana na sagonga la nantian sawata la nantiangonga. La lewu wuligi mi comme Jean 12 verset 49 mi quand tienda toda fa ya wenu wuligi hen sera dans tos bumuninga. Jean 5 verset 24. Jean 5 verset 24. A Jésus na le gomame. Na wuli fa to na koyam verset rama. Yanda de tenti shokom. Hale ndat me ton be kati wa sokome. Bala ton daba ya tinyam bang li longa. La ikusida tina bi hisara ya more. Ara ya lilo ara tu li longo. Tinyamuru noru na ya mesara tu li longa. Yama yaka ya me tinyam pa tu yel kabe. La yam sera mbang tina bi hisara tu li longo. Ahwa na loga mais Jean chapitre 15 à partir du verset 24 à partir du verset 7 à 16. Allez vous li gabi ha tina bi ya na wa hawa bi yam pourra. Tiens pas pour aller. Bon, ton mena kota venema. Wanu wa songa soba. Taratu tubi.